ନିଶାରେ ଏ ନାରୀ ନିଶାଟା ମିଶି କରିଲା ଏବାରଟା କିଛି କାମ କରେନି ଆସୁନ ଏଇ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି କେହି ଦେଖିବେନି କି କେହି ଜାଣିବେ ଆରେ ଆସ କହୁଛି ଆରେ ଆସ आज कहार কথা শুনিবে আরে ও কথা রাজি হব না তো ভরি দাবলা ছাগু হাড়ি সফা করবে একদম রাতে জড়িত भगवान तो मत अचल करी घरे बसई देले टंका टे रोजगार करिवार क्षमता मोर नहीं गोटे लोग रोजगार करिवो सारा परिवार चलेबो समस्त तबे चिड़चिड़ी विरक्ति हो तो पिलाटा मन तो कर कान दोची तमर भला लागुची रे रखिया और कहले ताको रे ओ मत कहले कर मो कथा तो विश्वास करिवो ए तो साना नहीं लपड़ को पचारना धीरे रखिया तू कौन करछी तो न एमिति कौन कहउची कौन करछु तो से राज्य कथा गुडा को केमिति कहबी भाई से राज्य कथा गुडा को मु केमिति कहबी मा समान बड़ भाई तो ए भाई भाई मु मानुछु तुमे करिबो हम भाई खाइबा को नहीं ले मस्ती वाला कहते अमिति भाई ना रामायण राम लक्ष्मण आलिए हम जानकी भाउज हेले आज से जो घटना घटेबाकू जाउथिले से कथा मो मुहरे धरिले मो मुहरे फुक पड़ी जो भाई ओ जानकी अरे कोन है कि सत बड़ा मते खोली की कुहा कोन कहबी मो तो बड़ा छोटा मो कहियो मो कथा कोटा विश्वास करिवो से तम साना भाई रामता पुरी दी भाई को ना कोन राम लक्ष्मण से जते भूल करके तो आखी को देखा जीवनी वो बोले कोई कोन भाउज खाया केते दिन हमने भूल कर जानी आज कोन करछ जानी छ तब केला भाई कोई छत्र भगवान भाई भाई एकदम चुप तू देखी मो भाई ने किछि कोनी मेरे भगवान तमे तळु चले तो भगवान तमे तळु कोने मोर बाबू की मिछा कथा कहउची तमे एने मिछे एते मिछा कथा कहि जानियो तो भाई भाई मोर कथा सुन मोर टिके घर को फेरला लेट है तू तो जानी छु मोर टिके मार के अभी कर मु आसी कबाटा बाड़ी मु अब कबाटा करले मु जल्दी घर भीतर को पछी आछि भूत के कबाटा को बम कर देले आओ मते छाती की भीड़ी नहीं कोइले ओ भाई क्या कर मन्यो ताको विषय नहीं मार दबा आज ठार तमर मोर नहीं ए भाई भाई मु से बड़ा भल पिला बेली न तालो आइले मोर हमें की
ଭାଇଟା ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ବୋଲି ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜି ହେଲାନି ନହେଲେ ଏ ଘରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାମାୟଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀଟା ବଞ୍ଚେଇଛି ମୋ ଭାଇକି ସଂସାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଜି ଜାନକୀ ଜି 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 ତିନି ଦିନ ଛୁଆର ମା ହେଲା ପରେ ବି ଏବେ ବି ତମ ମନରେ ପାପ ଲୁଚି ରହିଛି ଆରେ ଯଦି ଦେହର ଭୋକ ମିଟି ହୋଇ ଚାଲ ତାହେଲେ ବେଚଣାକୁ ଚାଲିଗଲନି ମୋ ଭାଇ ତମେ ସଂସାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ ମୋ ମରଣ ଚାହୁଁଛ ଜି ଜାନକୀ ଜି 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 ତମ ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ ଚାଲିଯାଅ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ ମୋ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ସେମାନେ ବୁଝେଇଦେବି ଆଉ କହିବି ତମମାନଙ୍କ ମାଟା ମରିଯାଇଛି ଚାଲିଯାଅ ମୋ ସାମ୍ନାରୁ ଚାଲିଯାଅ କହୁଛି ଚାଲିଯାଅ वाह भाई रामचंद्र वाह सानो भाई लक्ष्मण जहाँ बुझेइला तमे सेया बुझिगला तम स्त्री जानकी कि तमे कोन बुझिला ए ओ तम कहते जोड़ी ने रोज केमिति गुटे नुवा रबड़ लेखि ए जानकी कि बदनाम करनी ये का बदनाम करूची ଆମେ ତମକୁ ବଦନାମ କରୁଛୁ ନା ତମେ ନିଜକୁ ନିଜ ବଦନାମ ହଉଛ ମୋ ଭାଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆରେ ଯୋଉ ଭାଇ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ବାହାବାକୁ ମନା କରିଦେଲା ସେଭଳି ଭାଇକି ମୁଁ ଅସନ୍ଦେହ କରିବି ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବି ତମ ନାରୀ ଜାତିର ବେଇମାନ ଯାହାଠୁ ଖାଇବେ ତାକୁ ହିଁ ନିନ୍ଦିବେ ଏ ଭାଇ 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 କାହିଁକି ସେ କଥାକୁ ମାଜୁଛି କହିଲୁ ମୁଁ ମାନୁଛି ନବ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ତମେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଛି କାହିଁ ବୁଝେଇ ତ ତମେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଅ ମୁଁ ଭାଇକୁ ବୁଝେଇଦେବି ଯା अरे दोस्ती स्वामी मरण चाहे स्वामी बंदी था तो साना भाई ने संसार करना चाहे जब तीन में संसार करी मुझे नहीं अरे यही मोटे घर चढ़ी थी वो चली थी वो साबुदिन मैं घर छड़ी चली ये बच्चे को घंटे लग के डराउँछ ओइ पर बाबु भाइ केही नथि कता कता के दिएर ही बाडा मारिने म गाउँ मात्र छटपटेली ता भए पनि थमा संसारमा दरकार म बिना मानुको एक चाली बेठो ए भाई भाई ମୁଁ अब କହୁଛି ଘରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ସିଏ ଯଦି ଘରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ ଆମ ଇଜ୍ଜତ ମଧ୍ୟ ରହିବ ତ ଏ ଭାଇ ମୁଁ ତତେ ହାତ ଯୋଡୁଛି ତ କଣ ତଳେ ପଡୁଛି ତାକୁ ମନା କର ଭାଇ ତୁ ତାକୁ ମନା କର ଯାଉଛି ସେ ପିଲାଟାକୁ ମତେ ନେଇଯାଅ ନହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ପିଲାଟା ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଯୋଉ କହୁଛି ମୋ ପିଲାମାନେ ତା ବାପା ଦାଦା ପରି ପଶୁ ପାଲଟିଥିଲେ ମଦ ପିଇବେ ପର ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟିବେ ମୋ ମା ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଠିକ ବାଟରେ ତିଆରି କରିବି ମୋ ପିଲାମାନେ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନ ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କଠୁ ଆଇନ ବାଟରେ ଛଡ଼େଇ ନେବି ଶୁଣ ଶୁଣ ଯୋଉ କଥାଟା ନଖରେ ଛିଡ଼ିବ ତାକୁ କଟୁରୀ କୁରାଢ଼ୀ ଲଗେଇବା କଣ ଦରକାର ମାନେ ପିଲା ତିନିଟାକୁ ଭାଗ କରିଦିଅ ଭାଗ ହେଇଯାଉ ବଡ଼ ପୁଅଟା ମୋର ସାନ ପୁଅଟା ତାର ହଉ ମୋ ଝିଅଟା ତାକୁ କବି ଭାଗ କରି ମାରିଦିଅ ଭଲ